Dehamu amanginang tabukka mabibilta asa rapta pamanat natar surat disi ima sian Job sada ayat sada rodi ayat 5 songonon madidok disi adong do najolo di tano us sada bawa namargoar si Job nadaulat jalan naburjudo rohani bawai jala mabiyar mida debata jala dipadao rohana sian hajahaton ditubuhon ibana do pitu anak dohot tolu boru ia torop ni pinahanna 7.000 biru-biruna jala 3.000 untona 500 pasang korbona jala 500 haludena boru-boru akupni macai torop naposona sumangap do ibana tahe sian saluhut halak nadi habit syarat alai lao-lao anggo akka anakna mabaheni panggalangon ganuk di bagasan jabuna dohot diari hatu tubuh nabi disuruh huhut mamio ibotona natului hasamangan dohot minum rap dohot nasida iadung marliat akka arif panggalangani disuruh si Jobma mangalapi nasida asa diuras nasida dipasogot mahehe manogot nai jala dipelehon akka pelean si tutungon marguru tutorop nasida sudena anin narohani si Jobdo atiktung naung mardosa akka anakokku jala naung ditudali rohana di bagasan maun dewata saya songoni dibahen si Job ganup ari ima yanggo sahatna buku Job ima sada buku Bibel di halak Kristen nadipadan narobi aslina di bahasa Hebrew maul murado siat turoha ikon jolmana burju natinogu ni toddi ni debatado naboi majalo namasa tu si Jobon jalai kodo jahaon sude bukuon asatung takas niatusan isi tujuan ni namasa tu hadirion ni si Jobon ai manang BHP bisuk ni si polisi lau patupahon hajahaton hot do hadaulaton do hot haporsiaon ni si Job tu jahu badebata alanunga tung takas tod dini debata nama ngareap-reap di atas ni aiki nama dongani do hot mangaramoti si Job ainunga tarida tod dini debata ditikki ni panopaon ni langit dohot tanoon molo jinaha buku Jobon bode taatusi Job astuanna manang lapatanna tangis ibana gok partangi soddongoluna kok hangaluton nasoboibe idaonna arina denggan hape boido si Job malua sian sude namasa naborati ala hot haporseonna tu debata si Job ima sahalak nadaulat namaringanan di Tano Us di dok sebelah timur Arab di selatan Damaskus manang Syria naburju di adopan ni debata jala diulahon si Job do pangaramotion natakas tu parsaripeonna
ai songon malim do ibana di tonga-tonga ni keluarga. Mardohar do si Job di hangoluanna songon na taparsita. Hagabeon pitu anak jala tulu boru. Molo di hamoraon 700 habingna 3.000 untona 500 pasang lobuna 500 halode boru-boru lengkap do sude parkarejona. Sinur pinahanna jala hipas-hipas do sude anakna na 10. Hasangapon terberita do hasangapon ni si Job di habisaran manang di timur tengah sahatu Mesir songon namasa tu Raja Salomo. Uita jahai di sada Raja-Raja 5 ayat sadaro di 10 alu. Na tua-tua namar tua do si Job jala songon malim dia dopan di debat. Saroha pikiran do si Job do hotripena alaidang takas di bibeli goarni pardihotana. Molo peta jaha di Job 2 ayat sada rodi 10 tolu dang adong goarni pardihutan di si Job di pabua di si. Na jolo PHP nunga adong pesta panggalangon di patupa anaknya kanamora. Di patupa akka anak ni si Job do akka pesta-pesta panggalangon marliat-liat di anakna na pitu halaki. Jala di jodo ibotona natului tu bagas nasida. Dungi mangan minum mah molo didok patupa panggalangon ima patuduhon ha adongon berfoya-foya dohot akka donganna. Masama disi pesta girang-girang nia kana poso. Sialani ido di rohani si Job betak nunga pasal puhu manang nunga maralo ulaun pesta ni anak nai tu debata tapamanat ayat 5 di jauh di papungu nasida hehe maibana gabe malim diuras ma anak nai dohot boru nai di patupa do pelean situtungon mangan minum marsob batu debata asa disalpuho debata akan amar lauk dosa jala jupang do hamonangan diari parngoluon ni si Job. Gabe di jalo do silopi 2 muse jala sahat umurna hurang lobi 220 tahun. Molo tapamanat sian turpuk jami tahun ahama nagabe pangaripunanna. Terbarita do si Job sadahalak na daulat jala na uduk tu debata. Songon ama ibana di tonga-tonga ni bagasna na manguluhon akka anakon narap dohot jolmana. Di jamoton ibana do nang parange terlumubi ngolu partodion niaka anak dohot boruna. Ai uju patupa panggalangon akka anak dohot boru nai tunatorop. Dungsung panggalangon ini patupa disuruh rohani si Job do sotung mau nadong akka pabahenan nasopatut di patupa akka anak dohot boru nai uju panggalangon ini. Manigor sigop do si Job patupa pangurason tu akka anak dohot borunai imamat jamoton parange dohot partodion nyaka anak dohot boruna. Gabe tarsingot iba uju hamamasa ni sahid bolon virus corona nasonggop tu portibion mamuka di tahun 2010 sia nasalpu tung maca jamot dohita mololau tururu tarlumubi pajupang dohot halak na asing. Ganuk tokin nung ikon marburi jaladang sai holan na marburi alai ikon bahenod do sabun laupayason tapasiding do asa unang pola marsi jalangan agia tung todong manang ale-ale niba garina toras manang haanggi sopola marsi jalangan holan lau majamoton sahiti unang dais tuiba. Naing songoniman yan hita di parange manat unang madabu tuharorangon nagabe patubu dosa dohot uhum. Ikon sairinggas mahita paingoton akka anak kota asa di hari koton martangiang manangihon hatani tuhani ringgas marminggu
akan ada pangaratoan asatakas nasida mendaftar di sada huria jala ringgas madohoti ulaon ni huria. Ima natar surat di pengantar ni ukulan sia na adong sian kantor pusat. Di hamuak kamanginang di partikian ni pardalanan ni ngolu di obas na parpudion. Dohonokuma obas na parpudi. Molohobar tuaka umur taganuk. Ahado na hinirimu songon na tua-tua. Sianaka yanak komunay. Di hilala rohaku amang doho tamuinang dada artabe. Dada sangap ubuk tu haporti bionon. Dada iko buanon nabe hamu tuai tuun laho menikmati haulion di portibion. Edang adong be gogo pinalaho madalani. Di hamu aka manginang mungkin ada orang sodi obas ni pardalanata sinuaing mace gudang do nata hirimi. Jalaga mungkinan molo taguriton akan nata hirimi sebelum diobas ni parngulut ta sinuaing ngadau marasingi. Contoh molo di partikian ni umur 50 satu onop 5 tahun mace gudang dope nata hirim sian ni anak kotai sifatopon nado pakita. Dibuang bani anau tu beli molo dang boy tu beli nang gua pala tu beli ge. Dai mai sadok godang. Ale songoni maharwa dihamuak kamanginang sarobang tu pardalanan ni obas ni ngului memang lam ditaruhot dohita tu pakirimon na sopit. Danga pala songon tu pakirimon di hajol mauta na tu mace bidang adorang so obas ni pardalanan ni ngulutan wae. Jala sadar manang naso sadar hitamang dohot tamuinang satikosna idona marga nata hirim siang gelek teh. Ahamai. Moloboy gelek tai denggan-denggan di keluargana dang gabe pailahon tuak kasituan natorop imano marga. Moloboy ianak kotai dada diukur sian rumang ni hinagodang ni artana aleboy sifata sumukutok kita boha di baritatta boha di haki pasotta jala boha akan perlu di nguluta do pak jolo hidono marga. Molo diboto gelek tai pajonok dirina tu debata bertanggung jawab ibana songon ama songon ina maradopo nakayana konna dangga bepailahon tu hadirion ni kita songon ama songon ina di ibana ido na marga. Jala memang di partikian ni umur di obas partikian na parpudion pasti do sudah kita madok dang arta nagabe ukuran ni hasangapotta. Jaladang arta nagabe ukuran ni nama baik kita sonang paima tatadikon portibion. Bukan. Nakpe di obas sebelumna mamora mania geleki. Daido dak salai. Alai songoni ma obas ni perdalanan ni ngului. Laos gabe lam tajom, laos gabe lam mengerucut. Kita mabaik kesimpulan taringot tu naboy tahirim. Sian parbue ni parsiranggutotta tu debata ditangiang dohot di situhu ni partodiota ahadona takirim sian gelek tai.
dang arta. Itu. Met pekarejo ni gelek tai dang apala songon parkarejoan niak kageleng nina asing dame sonang diingot debata di nguluna diingot to songon debatana tarida itu yang paling indah. Itu. Alani amang do tamu inang ido sadana hinirim ni si Job marhite terpukul. Apakah si Job itu orang yang berada? Iya, sangat dan sangat berada. Hai muluna jolo ukuran ni hamoraon ni zolma dang kendaraan dang jabu. Molo gudang pinahanna ido nama mora. Iban nedok sinur na pinahan gabe na diula. Dang didok godang jabu gabe na niula. Bukan. Sinur na pinahan gabe na niula. Jalai falsafah ni ngulu ni halak batak doi. Dak kaya gabe na niula merodak sinur pinahan. Ibu tohang mudur musni aladang masa na jolo pupuk kimia. Jadi ko jolo sinur do pinahan. Satabi ikut joladong do kotoran di pinahan asadong pupuk. Dan itu adalah saling berkaitan satu dengan yang lain. Sebenarnya merlaku benwaengi. Ala memang mengasakon pupuk kimia nama sudah zolma. Itu. Je mulai dokon sinur na pinahan gabe naniula. Je ko jolo sinur do pinahan gabe naniula. Je humolong do na jolo rohani zolma tu pinahan sian noaeng rohani zolma tu pinahan. Itu. Karena pinahan itu menyangkut soal hidup. Aladang adong pupuk setabi molodang adong pinahan. Iban na dibara dibae pinahan. Aka gabe hirara modum do zolma do pinahan. Itu. Kan itu kan dang isa dari zolma noni molo lau hamu adong do pede samosir noaeng. Ba molo sosomal modum disi nak pehira hotel hamu digijang asing do bauna. Ayo. Jaladang adong parfum nasi songoni. Jalanga biasa noni molo dihami nahya tinggal di samosir. Dungi sahirana dong do gempa terus. Alasai mangoso siaha. Korboi ditoru. Itu. Amang do hotamu inang sehat do. Akka jolmana parjoloi gumajang do umurna. Itu. Jadi memang dang bagas, dang pangkat. Alena jolo sinur na pinahan gabe na niula uduk ni muse horas jolma. Itu. Jadi molo dison luar biasa do hamoraun ni si Job. Jala gabe do imana. Pitu anakna. Tolu boruna. Itu. Dungi jolma na sangat terkenal. Boydo alani partodionna, alani hamoraonna, alani hagabionna. Alai diudut ningoluna tak sangat jamitau tusi. Sudah na menyangkut harkat dan martabat ni imana dinatului hagabeon hamoraon hasangapon diupak doi. Siani bana. Jala memang nang dohonon na dangi nagabe ukuran ni. Na pinarsita ni hajol maunon na satikosna. Jadi hamu pihak kamanginang di hatua munon noaeng ngalam sederhana besi hiri memuna sia geleng munai. Haji ya bulud do mulu gabe sirang borumi do hot helami diho. Berarti dangar tau ukuranna. Jaya bulud do mulu gabe di penjarahon pahupumi ala terindikasi tuson do tuson manang terindikasi helami ala na korupsi terindikasi paru memelane korupsi. Jia bolot do diho. Jadi satikos na hape dung lam matua kita lam sahat no kita ditaruhon partikian ni perdalanan ni ngului tu unok ni ngulu na satikos na. Nak pedi mulanai sudah do kita makirim disi. Jalaboy do honok pudak salai. Alai molo sahat do kita mendapatkan itu setelah kita menjadi tua itu adalah berkat yang sangat luar biasa.
Ini. Sebenarnya sorong bena humajid siak kita lan siau. Subuh manuntuk gudang. Tang boy manuntuk gudang. Roho tu bagas ni gelengmu suna boy ho mangatur isi. Siatu rodoho. Alaniaha, ala memang mereka sudah membuat tatanan di situ. Sesuai dengan apa yang mereka tahu itu perlu dan itu membangun keberadaan daripada keluarga itu sendiri. Jadi di Hamok Kainang na dihirim rohani si Jopodo asa totong adong ihot-ihot ni parsauran naulina denggan sian gelengna maradopod debata. Nakpe di pabereng-bereng mana do nama sai. Hai bakona maya kasuduk no poso basongonima rumangna. Di patupa do panggalangon di bait di sirupani paredeion bohama rumang ni haposoon songonak kana taida no aeng marjogeti madisi tarsongonima isarana. Jadi lau marohana tusi atik beha pasal puhu atik beha padorokku atik beha pajoluhu pangalahon ya kagelekon marado pokok Tuhan au songon natorasna bertanggung jawab doa audisi jala dipatupai mana ma panobaon tu debata marhite napasahat kurban tu debata disimai mana manang yakot songon amas songon malim songon tiang pertunggul di kekeluargaani dohot di pertanggungjawaban di pertodio tu debata mangido ampun tu debata atong di Hamok Kainang hudo sipatana di bagasar rohamunai hudo ramak kilala hamu di partikian di umur nasi songonon noaeng sahirana halang dope tangiang napi nasahab munai itu debata manang sahirana tanggung jalasiani uludo gabe hohok pamu dungi mangari-mangi dung di padopakok kamu dirimu tugelengmu siap pudani tugelengmu siap kangani tugelengmu na di tonga-tongai jala sipata ngok-ngok doi jala dang disadari hamu uludo manetek ilu di Hamok Kainang sidohonok kutu hamu tak pola si sol-sola nih sotong gabe marsahi tamala nih na parjolo dangarong na sempurna jol mau alena rumikot songon nabinahen ni si job di bagasat turpugon paima adong partikian adorang sodita di kok kamu pertibion macai argado pe situtu dirimuna songon ama songon ina songon na tua-tua minta ampun sama Tuhan. Jalamolo di bait sijop songoni di bagasat turpugon ingot tamuma. Macai tangido de bata di tangyang muna di opas ni partikian ni ngolumuna na perpudion. Mangido pangurupion sian de bata. Meminta ampun dari Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya apa yang kurang dari anak-anak kita sebelum kita meninggalkan mereka dan meninggalkan dunia ini, semua doa itu sudah tuntas kita sampaikan kepada Tuhan. Halani di Hamok Kainang marpanatapio do Pak Joloma. Memang esipata hamudo nom malo menimpan duka. Gudang donaingon na cirohana tu parumenna. Banyak ini sekarang. Alai dihapus adorana. Gudang donaingon na lungun rohana mangida keleng nai. Hiado hudongani sada da tua-tua. Hanga bocor nyon dapur mod dipudi. Ngamane teki tu bilut mon niku. Iya pada nggamon dokon geleng me papungu-punguhon sasaotik sian nasida niku. Mabi rau amang tak beha dang rade ninna. Mabi rau inang amang sotong gabe parbadayo ni di tonga-tonga ni
keluarga ni nasida ninna. Jadi memang macai malodo hita kalan siaon manaburihon tanda petik duka. Jala tung macai sensitif do hita menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan. Sotung maon jala sering do hita rupani menduga-duga. Jala anti do hita memaksa. Tungi suku pehita adong do pehepeng moma adong inna. Semua kita mengatakan seperti itu. Adong do pehepeng mo bapak adong. Itu. Habis sebenarnya boto hamudo akan dua-dua na boto. Saya ada do kunci ni kegembiraan na. So ni hado na jolo si matuakku. Boto hamudo. Dangan dong dipikiri mana na asing. Hola na dong na mera dua hidopek na kemana-mana dia sudah yakin. Ale molo dang adong bena merai dang nadok kalawan na dakot wang nawai ale molo dong na merai dua hidopek na ngai boto hamuahan na merai dia percaya diri, dia duduk di kedai pun percaya diri, dia ke gereja percaya diri, sadok hira pertahanan di daging nama na merah ada dua itu. Saya nggak tahu ima mungkin dang dikirimi mana berupane jabuna bagak mobil na enggak, tapi kalau ada dua pertahanan di daging na di dopek nai ai si roho itu rende mere rumah podongan na saya kira nama kuling do na meranda dua i tuibana ale moro na kadong be itor lepedo itu di paradato be dang prima be makatai jelani memang molo mulakia di batu huta adong do be amang na merai di dopek mi kola nikku do rupani he mekel dang adong biamangin na mula kibani leo dua ina ma pertahanan na selama ono bulan ono bulan musi roiba ni leo musi na merai dua adong ma musi tindak lanjutna satu bulan 12 asing nama musi itu. Jadi memang sederhana sekali begitu. Sugari rupani surya kadanakon gelektom mangatusi hita taringotusi. Apa yang membuat senang bapak saya ini? Apa yang membuat senang mama saya ini? Bukan hal-hal besar sebenarnya. Hal-hal kecil. Holanido sipata molo lead rohani nasida tu hita boton dinasida dui. Hale molo solead rohana dang boto onnai. Hamuak kamanginang tong do bagian ni ina hinirim ni si job sian si anak kagelleng naon. Dakola dosa marado porde bata halai bohama geleng naon asa memang membuka hati untuk Tuhan dan juga membuka hati untuk sesama. Ayo otomatis do molonunga membuka hati untuk Tuhan juga akan membuka hati untuk sesama. Terutama adalah orang tua. Ai hamudo de bata nani idana dinguluna. Atong dihamuak kainang ala sabulus dongoluon dang boy mulak tupudi. Molo sabolus do unang adong natading dipudi. Ya, molo sabolus do ngoluon dakkaulah tupudi unang adong natading dipudi. Lapatanna di hatuaut tadi baga seperti kianon unang berepot mamikiri nama baik kita tadi. Molo tinggal do hadde-haddem ngamardal sudah anggota ni punguanon soto laus ketinggalan mobil ho tinggal ho mahadde-haddemi jalan terus. Au do bangani. Suatu kita dikon dong apung wakwau. Nah, unang repot behola mamikiri isena salah tujolo. Unang repot be mamikiri isena telu. Unang berepot mamikiri harga diri. Unang berepot mamikiri si papunguo do lana kana asing. Sadok molo sangobas do ngai dia hamunwaing obas nai. Molo obas ni perdalanan ning uluta sian garejaon sahat tu sipak selayang hira-hira di dia manuai kamu nuai di sipang asisi do anggo amat dok salah kanai nama tu lapu merai itu jelapatanna sotu ngalani nama mikiri akan asingi pasti doi ayaka dang adong na puas sa musia geleng munai dang adong na puas pakilalah hono nami mahadua ni tikis manguli do gelek tay lomolomot tatu anak tay molo nunga manguli tor tersingkir do subui be boru tay pe songon apalagi anak tay
Holam muli, holam manguli dang boy. Bae ma jomolo muli borutai memang jumonok. Jala memang iban na saya jumonok hitaun marado po boruta. Ikon akwat tadai. Jala memang dak sedohonon sian hajol mau pe doho diruhur ni pada daton. Datung mungkin ko jabo ni parumemu. Laman nok kelami hampa dua mesi. Kadang mungkin. Alai molo boru doho contohna ngamati amatta. Di jabo ni parumemu ho itu enggak masalah. Alai molo hamidun waing lahi-lahion. Ngapur julu hamuina. Manopang mahami di jabo ni anak nami. Borhat ma anak namion karejo kang ngahadu. Alai molo setabi bohape hita di kelamahatta tung naung di parati hita sude dak subang rohani boruta tu hita amongna. Je memang dak sedohonon ido uban naga baseu jonok hitaon tuise tu boruna. Harta di dokon ayang go boru hangolua dinna. Ala yang go bawa amate dinna. Memang ngirido sepihak. Alaitung dia pe rumang ni di hamuak kainang di hatuaunon tujuma nasangob bason dangarong be. Alena kining narumikot lakukan proses ibadah kalau masih sadar diri kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus atik adong nahurang didirita songon natoras dinalaho padimud-dimutton haporsiaon negelek taon mulai sian namet-met sahro ditunda magodang gabe jukat gabe dang ditadda de bata dang ditadda ho unang lupa ho manangnya koni jala molo dipatupa si job na songoni di son na berarti na sangat luar biasa do ukap ni si pareon ni de bata manangi ho kita songona kalansia pai maborha be manangnya kon gelek tai. Ampunkan saya Tuhan dari segala pelanggaran yang dilakukan anak-anak saya. Mungkin itu adalah bagian daripada kelemahan saya sebagai orang tua terhadap dirinya. Tidak sempurna. Mendidik dan membesarkan dia agar dia takut akan engkau dan juga takut akan orang tuanya. Ima tugasna adorang so salpubehita sian asianganon. Jaleko sudehita dihamua manginang dinalaho mangulahoni. Amin.